Amma fɔ bɛɛ lajɛlen ka bisimila la nouvelle express jabarani sanfɛ ka daminɛ Facebook Instagram fo ka taa se YouTube ma n'a y'aw sɔgɔlen to ni kelen-kelen na an n'aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ aw mago bɛ information na artiste kunda ani a kɛra fɛn o fɛn an n'aw bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ information latika a jɛlen a n'a fɛsɛfɛsɛlen kan bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ Musabugu kɔnɔna na an wulilen don ka se artiste ba dɔ ma a tɔgɔ ye Babɔ Tigɛ a tɔgɔ ye Kɔbɔ Tigɛ mais an bɛ wagati min na i b'a fɔ sisan mɔgɔw famanen don a ma dɔɔni a yɛrɛ kun bɛ min a kun bɛ tourner la wa walima album ko de kun bɛ sen na wa walima mun de kun bɛ a bɛ n'i da don nin bɛɛ lajɛlen na ka nin ɲɛfɔ an ɲɛna a bɛna tila k'i da don a yɛrɛ donna dɔnkilida in na cogo di a ye nɔgɔya jumɛnw sɔrɔ a n'a ye gɛlɛya jumɛnw sɔrɔ dɔnkili in kɔnɔna la a bɛna tila ka nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ an ɲɛna ni ne ko aw ma sisan nɔ k'an bɛ mɔgɔba min fɛ yen an bɛ artiste ba min fɛ yen nɔ bi k'a tɔgɔ de ye Modibo Konate est-ce que aw bɛna dɔn n b'a dɔn mɔgɔ minnu bɛ k'a nɛ nin wagati in na aw caman t'a dɔn Modibo Konate la dɛ mais ne ko sisan nɔ ko Van Guitar wala sisan aw caman y'a dɔn bi ani Van Guitar de bɛ ɲɔgɔn bolo n bɛɛ b'a dɔn Van Guitar ye dɔnkilidala min a bɛ musique genre jumɛnw de kɛ an n'a bɛna masala nin bɛɛ lajɛlenw na nka san'o cɛ an bɛna an ka masala daminɛ sisan. Vani ani ɲankuma amba somɔgɔw don baasi kɔri basi tɛ baasi foyi tɛ nse a ka di n ye mɔgɔ minnu bɛ k'a nɛ nin wagati in na i ka foli di u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma n ka foli bɛ an lajɛbaga bɛɛ ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan farafinna ni farajɛla bi bɛɛ fo ko bɛɛ ni ɲankuma yan fɔ i sigiyɔrɔ la a diyara n ye Modibo Konate Van Guitar n'i y'a jate minɛ bɛɛ kɔni b'a dɔn Van o ye Modibo ye mais guitare Van Guitar yɛrɛ nana cogo di fɔlɔ yan'an k'an da don baro la Van Guitar nana kanu bolo ma Van ye guitar kanu nana wolo ka tɔgɔ da Van kan a ye dɔnkili da dɔnkili ye n kanu fɛn ye mais ka se ka dɔnkili kɛ ka yɔrɔ jan boli guitar jɔyɔrɔba b'o la parce que kuma o kuma mɔgɔw bɛ guitar dɔnkili sɔrɔ o b'a sɔrɔ ani guitar bɛ ɲɔgɔn fɛ la a welela ko Van Guitar. D'accord mais ni ne ko sisan ko Van Guitar yɛrɛ ye jɔn ye a bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna. Van Guitar ye Modibo Konate ye dɔnkilida sira fɛ u b'a wele Van Guitar i n'a fɔ n b'a fɔ cogoya min na plateau caman kan ka bɔ Sikaso ka bɔ Mali la plus précisément Sikaso farafin de don n bɛ se ka min fɔ a la o ye ne. D'accord o diyara n ye Van Guitar an bɛ don an ka barokun hukumu kɔnɔna la sisan n ka question fɔlɔ-fɔlɔ bɛ se fɛn min ma o ye Van yɛrɛ donna art in kɔnɔna la cogo di Van donna musique kɔnɔna la cogo di. Van Guitar donna musique kɔnɔ ni kanu ye i n'a fɔ n y'a f'i ye kuma début la dɔnkili kɛra fɛn dɔ de ye a diyara ne yɛrɛ de c'est pas que n bɛna a ta tiɲɛ ye wali ka taa mɔgɔ dɔ bolo n ye dɔnkili kanu ne b'a da depuis à bas âge n ye denmisɛnnin de ye bi mais ka kɔn bi ɲɛ quoi n bɛ dɔnkili la n b'a da n sen fɛ n bɛ mɔgɔw ka waleyaw ta action ka côté positif ɲini a la ka fɛn dɔ fɔ mɔgɔw ye min bɛ se ka faamuyali bɛ sɔrɔ min kɔnɔ k'a sɔrɔ n ma don u gasi la donc par fini n y'a ye n bɛ ka continuer k'a kɛ fɛn dɔ de don a bɛ ka n yɛrɛ dɛmɛ parce que a bɛ ka diya n ye a bɛ ka n ɲɛnajɛ a bɛ ka n bilasira et puis a bɛ ka n ko diya n yɛrɛ ye donc n mɛnna comme ça an b'a da par fini nana diya mɔgɔw ye. D'accord Van Guitar guitar de b'i bolo a b'i accompagner dɔnkilida la mais Van Guitar yɛrɛ ye guitare sɔrɔ cogo di i yɛrɛ de i yɛrɛ kala la wa walima i wulila ka se yɔrɔ dɔ de la guitare fɔlɔba dɔ de ma walima i taara guitare in kalan kɛ fan jumɛn fɛ. Van Guitar ye guitare kalan Mali guitare fɔla bɛɛ bolo farafinna guitare fɔla bɛɛ bolo plus précisément Mali ta cayala kosɛbɛ ka sago jamana caman kan parce que fɔlikɛla minnu bɛ Mali la Van ye fitini ta ni bɛɛ ka dɔnniya la n'i y'a mɛn min bɛ se n'i bɛ fɛn dɔ fɔ min bɛ mɔgɔw dusukun minɛ n bɛ dɔɔnin ta i ta in na k'o fana fara dɔ wɛrɛ ta kan ka n yɛrɛ ka fitini fara kan ka se ka bɔ walasa mɔgɔw bɛ nimisi wasa sɔrɔ a la guitare nana o de la n'i y'a mɛn mɔgɔ bɛ se fɔ nin dɛsɛ la sinon n bɛ taga i ta fitini minɛ ka fara n ta kan. D'accord o diyara n ye Konate n'an y'a ye Konatelakaw olu ye Sunjatasiw ye i b'a ye dɔnkilida ka suma olu ka fanfɛla la mais an b'a ye Van Guitar bɛ dɔnkili da
bon a bɛ mɔgɔ caman kabako yɛrɛ Modibo Konate Van Guitar a bɛ dɔnkili da yalima e y'a sɔrɔ aw fɛ ne wa walima dɔnkili da ko in bɛ togoya jumɛn na dɔnkili nana kanu ka bolo ma c'est pour ça au début n ye gɛlɛya caman sɔrɔ parce que bɛɛ tɛ se ka faamu a ka f'i ma Konate après i ka tila ka dɔnkili da ka fɔli fɛn minɛ dɔ ta ka fɔli kɛ mɔgɔw ka faamuyali tɛ kelen ye a ko yɔrɔ la mais Van y'a kanu de faamuyali fitinin dɔ Ala y'o nɔgɔya n ye ɲɛnɛmaya la kuma la a fɔcogoya la ani a walawalali cogoya la Ala y'o dɔɔni fitinin nɔgɔya n ye donc n y'a kanu k'o tila ni jɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ni diɲɛ mɔgɔ cɛ a nɛmɔ parce que fɛn dɔ de don n y'a senti a bɛ dɔ dilan ne yɛrɛ bon n'a bɛ dɔ dilan ne a kan ka fɛn dilan diɲɛ mɔgɔ ye ne ye mɔgɔ de bon ne bɛn'o fɛn in partager ni diɲɛ cɛ chemin min na min bɛ nɔgɔya n'a bɛ teliya n'a bɛ kɛ fɛn ɲuman ye gɛlɛya bɛ dɔgɔya kɔnɔ ne fɛ o ye dɔnkili de parce que ne bɛ fɛ ka fitinin min dilan ni diɲɛ mɔgɔ cɛ o ye dɔnniya de ne bɛna dɔnni in dilan cogo de ni diɲɛ mɔgɔ cɛ Ala ma mori kalan nɔgɔya n ye ko n bɛ kɛ wajulikɛla ye a ma français kalan belebeleba nɔgɔya n ye ko n bɛ kɛ wajulikɛla ye aussi fana parce que wajuli bɛ kɛ nin sira filaw kan mais a ye an ka farafinya ni adamadenya ye faamuyali dɔɔni donna o dɔnni bɛ n permet ka se ka kuma an ɲɔgɔnnaw ɲɛkɔrɔ u ka fitinin tɔmɔ ta in na quoi ka fara u ta kan d'accord mais a ma problème na don famille kɔnɔna la fa yan fan fɛ ani au début famille yani u b'a faamuya a y'u degun dɔɔni parce que image min bi na di u ma kuma minnu bɛna f'u ye dɔnkilidalaw kunkan ani fɔlikɛlaw kunkan ani mɔgɔw bɛ lakaleli minnu kɛ u kunkan olu bɛ kibaruya min sɔrɔ o la u b'u den miiri n'o faamuyaliw ye donc directement u bɛ fɔlɔ yan'u bɛ sɔnni bolo da u bɛ banni de bolo da mais Dieu merci tagalen ɲɛfɛ n tora ka explication di ka faamuyaliw di komi produit kun fɔlɔ yɛrɛ bɔra k'a sɔrɔ mɔgɔw tɛ Van dɔn donc u nana ye produit min bɛ ka circuler dugu kɔnɔ n'a ka di mɔgɔw ye ni mɔgɔw ko a bɛ bilasirali dɔ bɛ sɔrɔ a kɔnɔna na k'o ye olu den n'u dɔgɔnin n'u balimakɛ de ye donc a caman ye faamuyali sɔrɔ a la k'a fɔ dɔnkilida tɛ kolankolon ye mɔgɔ kolon de bɛ se ka kɛ kolankolon donc n ye lafiya sɔrɔ d'accord i da tunna san produit kun fɔlɔ la ne bɛ fɛ ka dɔn yalima album bɛ Van bolo wa Van ye maquette de bɔ n ye morceau dɔw de enregistré k'u bila en ligne mɔgɔw b'a lamɛn o morceau de sababu ala mɔgɔw ye Van Guitar dɔn dɔnkili n b'a da n b'a jouer acoustique la n bɛ jamana caman tagama n bɛ taa bɔ n jɛɲɔgɔn caman ye n b'u ɲɛnajɛ ni guitare ye comme ça mais ka musique kɛ dans le monde entier mɔgɔw b'a lamɛn u bɔra enregistrement de la n ye enregistrement kɛ ni mɔgɔw cɛ farafinw na i n'a fɔ farajɛw la o enregistrement jɛnsɛnna diɲɛ kɔnɔ a kɛra sababu ye mɔgɔw ye Van dɔn mais an bɛ labɛn na album baara la bientôt mɔgɔw bɛna album sɔrɔ d'accord n'ala sɔnna ma sɔɔni Van Guitar ka album bɛ sen na a y'aw tulo kɛrɛ bɔ sigi dɔrɔn wagatini kunkuruni dɔrɔn a b'a sɔrɔ ne bɛ fɛ k'a dɔn sisan nɔ i ko n'i y'a mɛn ko mɔgɔ bɛ guitare fɔ i bɛ wuli ka gɛrɛ o tigi la k'o tigi ka dɔnniya fitinin ɲini guitare la k'a fara i ta kan sisan an bɛna dɔnkilida ta fanfɛla la yalima Van Guitar ye dɔnkili de da yɛrɛ wa walima karamɔgɔ b'i la dɔnkilida fɛnɛ na karamɔgɔ bɛ na dɔnkilida la n b'a fɔ ko Mali dɔnkilidalaw bɛɛ ye ne karamɔgɔ ye mais plus précisément ne yɛrɛ ka passé ye ne yɛrɛ karamɔgɔ yɛrɛ ka passé o ye ne karamɔgɔ Van togo di Van ye vie dɔw de parcourir ka sɔrɔ ka se a ka dɔn ko Van Guitar o vie ninnu ye n dɛmɛ ni dɔnniya dɔw ye n bɛ se ka minnu sigi ɲɔgɔn kan ka kɛ messager ka di mɔgɔw ma minnu b'a chemin kan ani minnu ma s'a ma ani minnu tɛmɛna la ka se ka fɛn dɔ di u ma Van Guitar ye métier kɛ ka tagamaw kɛ ka don baaraw la mɔgɔw bolo c'est-à-dire
ɲɛɲinini kɛ quoi pour qu'il ka ɲɛ dɔn il faut qu'il ka ɲɛɲini n bɛ fɛ ka message fitinin di n balimaw ma o yɔrɔ la n dɔgɔninw plus précisément ani n yɛrɛ teriw u ka faamuya komi n bɛ deli ka f'u ye n ko n'i y'a mɛn ko naji fɛn dɔ su de don n bɛ mot in tradi fitinin ko dɔ de bɛ ko dɔ laɲɛ n'i ko fɛn dɔ ka di ye i bɛ dɔ la ɲɛɲini o ɲɛɲinini mɔgɔ bɛ fɛ ka fɛn sɔrɔ fɛn min na sisan o mako tɛ i ka fɛn dɔw la quoi est-ce que bɛ ka faamuya o mako tɛ i yɛrɛ ka vie sacrifier o la quoi parce que i bɛ fɛn min sɔrɔ a la sisan peut-être a bɛ sisan de ɲɛnabɔ mais n'i bɛ fɛ ka fɛn sɔrɔ sini fɛn na sini i tɛ girin o fana ɲinini nɔfɛ quoi i bɛ courage de sɔrɔ k'o dilan malgré a n'a gɛlɛya malgré a n'a sɛgɛn o yɔrɔ de b'an ka baarakɛlaw caman jɛ baara kɔnɔ il faut que bɛɛ k'i hakili to o yɔrɔ la i ka sini bɛ bi de bolo kunun de bɛ bi dilan ko dɔnnaw de b'a fɔ i ye min dɔnni min sɔrɔ kunun o de b'i bila ka vie bi bon i bɛna min sɔrɔ bi o de b'i bila ka sini vie nɔgɔya i ye mais a tɛ ɲɛ matin midi soir o ye tiɲɛ voilà ala ka faamuyali ɲuman di amina yarabi Van Guitar o diyara n ye ne bɛ fɛ k'a dɔn sisan nɔ yalima Van ka nin gito dɔnkilida ninnu hukumu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la e ka dɔnkilida daminɛ ani sisan cɛ ɲinan bɛ k'a san joli e yɛrɛ bolo dɔnkilida daminɛ ka se sisan ma ani gitari a bɛɛ lajɛlen ani gitari dɔnkili ni gitari ma na ɲɔgɔn fɛ dɔnkili de nana o nana ka sɔrɔ n y'a f'i ye kuma daminɛ na n ka dɔgɔ n b'a da masaw bɛ n kɔrɔfɔ ko n ka sabali n kana to jinɛw bɛ na n kan ta komi an tun b'o de fɔ ɲɔgɔn ye fɔlɔ mais c'est quelque chose ni ne tun y'a kɛ n bɛ lafiya sɔrɔ quoi signé dɔnkili da je me sens tranquille mais ni ye ma kun je me sens gêné quoi fɛn caman bɛ a bɛ n degun kosɛbɛ a ka gɛlɛn ka se ka adamadenya caman kɛ tranquillité la ni tɛ ka dɔnkili la mais plus ni ye dɔnkili da fɛn dɔ ka gɛlɛn mɔgɔw bolo je me sens tranquille dedans mɔgɔw bɛ girin fɛn dɔ nɔfɛ ani ka ko dɔ karaba ni ne ye dɔnkili da an b'a ye olu si t'o kun bɔ solution b'u la kama sɔrɔ i ma i yɛrɛ massacrer quoi ne bɛ olu faamuya o cogoya la donc dɔnkili in b'a da fitinin o bɛ n kɔrɔfɔ fɔ u nana to yen a y'a to yen a k'a da fɔ u nana to ka kabakoya a bɛ kuma kabakomaw fɔ kuma ninnu kɔnɔ alors k'a ka dɔgɔ donc je veux dire en un mot c'est le destin ala de y'a nɔgɔya bon dɔnkili de kɔnɔna na n y'a ye fɛn dɔ de bɛ ne ka fɛn in diya quoi o fɛn in ye mun ye bon komi o de la n bɔra ka f'i ye n ko Mali fɔlikɛla bɛɛ ye n karamɔgɔ ye ne ye fɔlikɛlaw de lamɛn k'a dɔn ko fɔli de bɛ ne ka dɔnkili diya quoi o de la n ko fɔlikɛla bɛɛ ye n karamɔgɔ ye quoi ne tora fɔli de lamɛnli la k'a dɔn ne bɛ fɛn min fɔ quoi fɔli de b'a diya mais ne bɛna fɔli sɔrɔ cogo di wari tɛ ne bolo ka fɔlikɛla sara a kana fɔ ne ka n ka kuma fɔ a kɔrɔ fami na ne tɛna a fɔ n bɛna tugu karisa de kɔ pour que a ka fɔlikɛlaw bɛna fɔli kɛ n ye n bɛna kuma in fɔ donc j'ai obligé que ka fɔli fɛn dɔ ɲini mais fɔli fɛn in komi a tɛ fɔ fami na o wagati la n bɛna gɛlɛya sɔrɔ donc n taara aventure la aventure sen fɛ n bɛ fitinin kɛ ka fitinin ɲini ka fitinin fara ɲɔgɔn kan n yɛrɛ bɛ kɛ fɔlifɛntigi ye jusqu'à n bɛ se ka n kɔnɔ kuma fɔ o kɔnɔ kuma nana kɛ sababu ye fɔlikɛlaw bɛ n dɛmɛ u ko hakilina min bɛ ka fɔ nin fɛ a yɛrɛ ye ɲɛna tɛ mais kuma in bɛ nafa dɔ dilan quoi donc olu fana y'u ka dɛmɛw fara kan jusqu'à kɛra fɛn belebeleba ye c'est comme ça mais sisan nɔ instrument ka ca Mali la i b'a fɔ dɔ filɛ n'an kɛrɛfɛ o ye yabara ye dɔ wɛrɛ bɛ yen gɔni bɛ yen kora bɛ yen mais Van y'i ɲɛsin guitare de ma munna gitari de ye ne kanu i n'a fɔ n y'a f'i ye kuma kɔnɔ n ko fɔlikɛlaw de y'a to ne y'a dɔn ko fɔli de bɛ ne ka dɔnkili est-ce que bɛ k'a faamuya dɔnkili bɛ se ka kɛ dɔn naturel ye mais fɔlikɛlaw de ye n kunu a la na ale ma wolo quoi n y'a ɲini ka kalan ka dɔ faamuya mais munna gitari yɛrɛ jara Van ka tɛmɛ instrument tɔw kan voilà gitari jali Van Guitar ye ka tɛmɛ instrument tɔw kan o ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ n ye fɔli lamɛnli kɛ fɔlikɛlaw fɛ fɔli fɛn min ni Van y'o sugandi n'o mankan bɛ ne yɛrɛ bila ka ɲɛnajɛ n y'a f'i ye au début dɔnkili bɛ da ne de kama fɔlɔ e yɛrɛ kama awɔ ne b'a da n yɛrɛ de a jara kanubagaw de ye n bɛ dɔ ci u ma quoi est-ce que bɛ ka faamuya ne bɛ dɔnkili da ka
nyere de ko anemo ne ba da nyere de mais ka fenke nga fena mi kadi nyembo de fana kala mi bi ndeme toujours nka fen la nyembolo kan la contana ka ken sago e quoi o guitare d'accord donc ne bi guitare do o de la nye guitare nyen ka ke kan ka fen accompagne parce que ni be ka fo be ka janye je sais avec jakano ba ah ok c'est comme ça d'accord mais ne be fe ga don et van guitare ka carrière be konnala yalma I bora mali konnala na soro I bora mali konnala ka ta mali kokan donc lida sira fe ani na soro ye mali région chamange be se ki da do I ka tourner la ku nya fanyana van guitare voyage ou que mais olu voyage nous kera ni bora ka mi fie ka bara secret de tomo van mana follow comme héros quoi mana comme ça bi bara de là pour le moment dès que bara obi sensoro la projet mun bi ko fe olu bina voyage mun kera ka bara in sinzin oro de sigi 5 ans donc o te que fierté mbolo ka fo mo yena tarani jamana ina on tarani ndugu ina nini karsa nyoye sa mboye oluye ko fe ko ye ni mo munu ye nyoye jamana nunu ani tara jamana mununa tara kundo de la o kunye mizigi no fela de ni kunye abutila bena voyage munu ko folu de tourner les tournées voilà tourner le coffre tourner baro be boko même be ga doni de yini donc na fambe ka doni di mo ma ka teme ka doni yini ni baro bo ça c'est doni yini ni baro be mo stran doni oui tiens parce que even ita fo na kera gele ya kono ni be se ka do soro no yala mais abi stran quoi aba miri a cité se ka soro ni gele ata le be boli donc pour fin be tia gele ya be bunye ala kan kisoro amina ya rabbi bana ay baro chama ke akadne sisanno mo munu mi ka naje kan nisodia doni nduma ifika gitari mangan doni bo c'est le début de commencement. Ah non, c'est le début de commencement. D'accord, Vani Ninjara Yeredi, mais be fait qu'à don, Van be Jero la, Bomako Kona la tout à fait, Van guitare be joué, mais basi principali qui era disquide, oui, joué la Smaya Doni, disqui bara, bon, coronavirus, Konanado, à Konana, ça c'est vrai, à Abella Smaya, parce que disqui tu es né que diski bara tu ne ta ne kele ne ta sumaya quoi ne ka jouer le sumaya mais corona na belle ga jouer la sumaya ça c'est vrai vous me musique jouer corona na vous era de jouer là corona na jouer belle la sumaya quoi donc la comme van guitare era bo se ka senti o yoro dona nka bara kono parce que ane munu bi barake chama bi jamana ko fe gele ya o mana du bara la abado nyoron ta o kono na mais no ya o bala ka commencer ka do la dononi ambeka chogo ya o soro dononi bientôt
show bina kɛ yɔrɔ caman mɔgɔ bina musique caman fana sɔrɔ ani amena u bina image caman fana sɔrɔ n'Ala sɔnna ma Vani n'an ye Vani ye souvent scène ba dɔw sanfɛ an b'i ye concert kɛyɔrɔ dɔw la an b'a sɔrɔ i bɛ Guerrier kɛrɛfɛ n'o ye Cheikh Tidiane Seck ye yalima Vani ni Guerrier yɛrɛ ka lien bɛ cogo di a ka lien sɔrɔla cogo di Cheikh Tidiane Seck Cheikh Tidiane Seck ni Guerrier ka ɲɔgɔn lien bɔra aw ka télé de la Renouveau TV mais ni Guerrier ma ɲɔgɔn sɔrɔ Renouveau plateau kan ka ɲɔgɔn dɔn quoi nana aw ka plateau de kan ka émission kɛ si je me souviens bien ce jour-là et de tun ye assistant oui ça c'est vrai tiens pas voilà donc Renouveau émission na Bintu yɔrɔ tun bɛ plateau sanfɛ effectivement yɔrɔ ye musique mɛn a diyara ye a ko wari taabolo ka di yan mais a contribution dɔ b'a bolo ka kɛ n ye a bɛ mɔgɔ dɔ dɔn dɔnnibagaba de don Bangali Fode k'a bɛ taa présenter Bangali Fode la ani a b'a ɲini Bangali fɛ a ka dɛmɛ kɛ Vani ye parce que Vani bɛ fɛn min fɔ franchement ala y'a kanu don ale yɔrɔ la yɔrɔ y'a dɔn k'a bɛ dɔ ɲɛ société la donc c'est comme ça yɔrɔ ye n présenter Bangali la ɲɛɲumanya kosɔn Bangali fana ko dɛmɛ cogo min bɛ nin cɛnin in na a b'a ka baara dɔn baara in tagabolo ka ɲi mais pour que baara in ka se ka san sɔrɔ il faut que mɔgɔ minnu bɛ baara in na sanna ko dɔn an ka yira olu tigi mɔgɔw la la Bangali ko an ka Cheikh Tidiane Seck wele ale bɛ Seck dɔn a jɛɲɔgɔn de don n'a welela a bɛ na ni kalifa Seck ma a ka ca ala fɛ nɔgɔya caman bɛ don a ka baara kɔnɔna na donc Bangali Seck wele a nana n ye dɔɔnin fɔ ala y'a kɛ a diyara Seck ye donc comme etc Seck fana ye yira a jɛɲɔgɔn ɲuman caman na minnu fana ye faveur wɛrɛw dayɛlɛ c'est pour ça n bɛ to k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna minnu bɛ ɲininkali kɛ ari ye mun ɲɛ ye mun sɔrɔ a kɔnɔ mun ye fɛn camanba de sɔrɔ a kɔnɔ ni ɲɔgɔn na ka message bɛ taa jamana ni jamana yalɔ kɔnɔ o ye belebeleba ye wari b'o sɔrɔ donc mais n ye fitinin de fɔ a la o yɔrɔ la ye message bɛ taga mais n bɛ hakilina sɔrɔ jamana ni jamana n ye ligne min f'i ye ka bɔ Renouveau la ka na Bintu yɔrɔ Bangali Fode Cheikh Tidiane Seck i n'a fɔ Cheikh jɛɲɔgɔn caman Cheikh sababuya la ne ye tonton Gimba dɔn ka Salif dɔn etc ka gɛrɛ Umu Sankare la je sais pas n b'a expliquer cogoya min na caman ka Abidjan festival massa organisateur caman dɔn koba minnu bɛ kɛ art kɔnɔna na grâce à Cheikh n ye o mɔgɔw caman dɔn mais Cheikh sɔrɔla lien min na n ye o de f'i ye donc c'est juste pour te dire que art c'est évasé a bɛ to ka taga de a bɛ komi ji woyo de don n'a bɛ ka ɲɛ a bɛ bɔ ɲɛ ka taga plus n'a diyara Cheikh ye Cheikh bɛ a kanu n'a diya ɲɛmɔgɔw ye n'a diyara olu ye ainsi de suite a bɛ taga lien bɔra o cogo de la. D'accord Vani o diyara n ye an ka foli bɛ le Guerrier nin yɔrɔ in na n'o ye Cheikh Tidiane Seck ye k'a ni ce Vani ye a ka dɛmɛ na Vani o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ne bɛ fɛ k'a dɔn komi diɲɛnatigɛ fɛn o fɛn i ka kuma daminɛ na i ko i ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ i taara tungaw la i taara fɛnw na mais musique ta fan fɛ ani Vani yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ ne bɛ fɛ k'a dɔn Vani ye gɛlɛya jumɛnw de sɔrɔ n'a bɛ se k'i da don o la plus précisément k'o ɲɛfɔ ne ni an filɛbagaw ye musique gɛlɛya caman bɔra a kɔnɔ n bɛ to ka kuma in kuntigɛ plateau kan ko n'i ma baara min gɛlɛya i t'a nɔgɔya ye mais il faut que n ka fitinin décortiquer mɔgɔw ka dɔɔnin faamuya a kɔnɔna na Vani ye gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔna na n bɔra ka f'i ye au début mɔgɔ tɛ famille na min bɛ n sponsoriser musique la quoi donc ni mɔgɔ ma sɔrɔ famille na ka épouser mɔgɔ kɛnɛma yɔrɔ la il faut que olu k'i baarakɛ nɔ de ka sɔrɔ k'i pousser olu kɔni tɛ ne folonfala na k'i pousser quoi donc gɛlɛya bɛ bɔ a kɔnɔ Vani Guitar tun bɛ a ka métier kalalenw de labaara parce que n bɛ profiter k'o yɔrɔnin fɔ mɔgɔ bɛɛ ni métier dɔ ka kan quoi sabali bɛɛ ka sabali ka temps ta ka fɛn dɔ kalan a b'i dɛmɛ ka fɛn dɔw nɔgɔya Vani Guitar ka métier kalanni de ye dɛmɛba kɛ musique la mais ka métier kɛ ka musique kɛ gɛlɛyaw b'a kɔnɔ parce que métier kun kɛ ala ye n dɛmɛ cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw kɔnna kanu don métier la a kɛra lafiyaba ye parce que métier in dɔnni kɛra sababu ye ka kɛ n bɛ dumuni kɛ n yɛrɛ la ka se ka n ka kalan sara oui
mais ni métier c'est pas facile que au beke n tɛ se ka dumuni kɛ ka se ka kalan sara ka kalan kɛ ka tila ka mako ɲuman ɲɛ plus vite possible c'est pas du tout facile o tɛ se ka kɛ nɔgɔya la quoi mais métier ninnu n y'a kalan donc wagati min na n y'a kanu ka baara wɛrɛ kɛ tel que ka musique n y'a kanu ka n yɛrɛ de y'an ye ko yira diɲɛ na ka n di y'an ye ko partager ni diɲɛ mɔgɔ cɛ ni ne tun tɛ se métier la a partager cogo tun bɛ cɛ juguya n tun bɛna nkalon tigɛ dɔ ye ka tunya fɔ dɔ ye ka dɔ fili ka dɔ lakilen pour que n yɛrɛ ka tɛmɛ je sais pas si y'a faamuya mais ni mɔgɔw y'a lamɛn u bɛna faamuyali sɔrɔ a la est ce que bɛ ka faamu mais métier kɛra sababu ye ni n bɛ fɛ ka dɔnniya min sɔrɔ ka n ka kanuya in développer baara in na n bɛ n ka métier kɛ ka sara minɛ ka don o la d'accord donc o kɔnɔna na yɛlɛma bɛna kɛ wagati min na ka bɔ métier in na ka na n kanu kan musique in kan a kɛra sababu ye dɔw ka faamuyali gɛlɛyara jɛɲɔgɔnyaw la parce que dɔw fɛ ne tun bɛ métier la n tun bɛ ka don da la quoi donc n bɛna métier bila sisan ka kɛ guitare fɔ n bɛna bɔ da la non a ma nɔgɔ donc caman ye lien coupé n ye lien wɛrɛ fana sɔrɔ o kɔfɛ caman ye lien coupé caman ye lien lana quoi mais o ye faamuyali n'u cogoyaw de ye c'est en un mot ka f'i ye n ye gɛlɛya min sɔrɔ a la faamuyali cogoya an ka société kɔnɔ mɔgɔw bɛ baara in miiri min ye mais a bɛ n kabakoya parce que ni fɛn ma faamu n'an bɛ ka mɛn mɔgɔw kan ka a ɲini ka dɔ faamuya pour que lafiya ka na fɛn o fɛn n'i b'a utiliser n'i ma faamu i kan ka a ɲini ka dɔn pour que a utiliser li bɛ k'i ma hɛrɛ n nana ye tagalen ɲɛfɛ mɔgɔw bɛ ka musique utiliser quoi mais u tɛ ka musique la sponsoriser bani ka musique ko tɛ dɛ musique awɔ u bɛ k'a lamɛn u bɛ ka utiliser quoi mais u tɛ ka sponsoriser bon o misaliya bɛ d'i ma cogoya min na mɔgɔ min n'i bɛ ka fɛn dɔ utiliser i tɛ ka dilan don dɔ la fɛn in tɛ se k'i satisfait est ce que bɛ ka faamuya bon n y'a ye an ka art kɛra o de ye art mɔgɔw bɛ art utiliser mais u tɛ ka art in labalo quoi bon n'i tɛ ka soigner e bɛ ka i mako de ɲɛnabɔ don dɔ la ni moto do a bɛ kɛ moto kɔrɔba ye ni mobili do a bɛ kɛ mobili kolonba ye est ce que bɛ ka faamuya hali ni adamaden do a bɛ kɛ mɔgɔ kolonba ye est ce que bɛ ka faamu parce que a mako bɛ entretien dɔw la quoi esprit la farikolo la adamadenya la cogoya bɛɛ la art fana bɛ ten de an ka art kɔfɛ mɔgɔw de bɛ an ka artw la jukɔrɔma tintin ka sago an yɛrɛ kan i bɛ dɛmɛba minnu mɛn k'u donna art la u bɛ wara jamana kɔfɛ dɛ art c'est évasé artistes ka domaine kɔnɔna de don mais plus fɛn o fɛn ɲɛnɛmaya la n'i b'a utiliser n'i tɛ k'a labɛn don dɔ la a bɛ kɛ fɛn kolonba y'i bolo est ce que bɛ ka faamu n bɛ n profiter ka yɔrɔnin fɔ mɔgɔw k'u jilaja i mako bɛ jɔ diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn na mɔgɔ kelen tɛ quoi an bɛɛ de don i bɛ se fɛn min ma quoi fɛn in entretenu kana entretenu ni bila fo mɔgɔw ka n'e bila e ka entretenu parce que mɔgɔw tɛ ka mako ɲɛ a la quoi e de bɛ ka mako ɲɛ a la donc kana bila fo mɔgɔw de k'a f'i ye e yɛrɛ k'a dɔn ne de mako bɛ se nin ni nin ni nin ma ne bɛ mun de kɛ nin ni nin ni nin bɛ ɲɛ pour que a bɛ mako ɲuman ɲɛ ne ye quoi mais ne y'i ka artiste bila fo jusqu'à mɔgɔ dɔ bɔra yɔrɔ dɔ la ka na o tigi n'a ka hakilina min na a n'a ka projet n'a ka miiriya de bɛ na a bɛ n'a ka miiriya n'a ka projet n'a ka musaka de da artiste ɲɛkɔrɔ jɔn ne tɛ musaka fɛ dɔ k'o fɔ n ye tout le monde veut ça parce que tout le monde a besoin de ça société foyi tɛ vie ni musaka tɛ n'a bɔra sira min na an bɛ se k'an dogo ɲɔgɔn ɲɛkɔrɔ de sinon an b'a minɛ fenêtre kɔfɛ bon pour que minɛta ka dɔgɔya fenêtre kɔfɛ il faut que dɔ de ka na ni dɔ ye da fɛ quoi plus n'a bɛ ka na da fɛ an b'a fɔ fenêtre mɔgɔw ma a ye munumunu da fɛ quoi franchement ne t'e dɔn ne b'o minɛ cogo di ne t'e dɔn ne b'a minɛ a kɔrɔ de ye n t'i ka projet dɔn n t'a dɔn hakilina min b'i la e bɛ k'an ka télé financer e ka projet ye mun de e bɛ fɛ télé ka hakilina jumɛn de don an ka dugumɔgɔw la yanni i bɛna an ka télé financer mais télé tɛna ɲɛɲini a bɛ k'ale financer kun min na parce que télé ye porte yɛlɛ a mɛnna mɔgɔ ma don donc fenêtre fɛ a y'a kun bɔ dɔrɔn dɔ ko k'i bɛ yen a ko awɔ ko n bɛ yen donc a b'a minɛ e tɛ bɛ k'a faamuya donc je veux que population jamana faamaw u ka faamuya fɛn dɔ de bɛ fɛn dɔ ɲɛ population bɛ servir
ni arde a te servi ka fo do be cadre do be ni rola ali million dungo kuma munum bi fo a te population intéressée quoi est-ce que be ka famo barani nafande be population intéressée car ça ni dun abolani nya datu adatu li na blali kene mani si te population nafa femme be population nafa ou yere développer ou yere chogodu ka projet o be reçu chogodi deme be na bomi muna demsenu bisalia kalana nu klala kalana be munke non ay espoir ou daela we ay ayuro la ni bora ni classing ko ne be tandela kumu dalimbala ni bora premier ndele ta deuxième ndela ni e moyen soro do betay u dalimbala imana bo troisième ndela quatrième ndelo donc ay dana sabati kunu bora kalana ko barabe ni mi ba kiyere abu deme ni munu ba ke avec sababu ye be courage soro projet o be développer no kera aw be nani hakle namunu tambi ku bolo ka étudier mais jamana ya ka fichier bo kale be feganinke e fana ka na songo fichier bi bolo ne akla fichier me plegado e mi be soro jona ah non van OK ne be fe sisa no iye senge munu ke iye nyani munu ke iye difficulté munu soro ka nyenema ya konna la foga na se guitar forma hakili la iye dongli do boala c'est pas vrai? Ouais, tout à fait. Voilà, kadine ka dongli ndo ni nda mo ko munu mi ka nene wakati na vani e senge munu soro aya dongli yere de bo. Sege ma finche, segente, ngele anite. Sege ma finche. Nyo buke fanai ite nyo kisetu no de gunde kalam oh kalam neko kalale agele ade kono na ne dusuta dunu ya ngombi kalanke agele ade kono ne dusuta dunu ngombi barake agele ade kono na metaga yoro chayara kuma yoro chayara yala liba de kono neni moba weyo yoro kumana abindemea tawatia kola mori boninti ala sida abindemea waritia kola mumbi fantano maya agele ade kola ibi badi nunchudo segente agele ade kola ibi sini uchodo segente agele ade kono ibiteru sege ma agele ade kono na ibetu yayo sege ma finche segente gele ani oni enyo buke fanae ite enyo kisetu o de gunte ame fitini fala ka fitini bla ka wati tokona nala sanama gɛlɛya maɲi kɔli maɲi ala ka bɛɛ lajɛlen kisa ma k'an taga ma mɛ an tagala ye ɲɔgɔn ye an tɛ taa ka ɲɔgɔn da diɲɛ yɛrɛ bɛ ten cogoya de la ala ye dɔw da k'olu kɛ nafolotigiw ye ka dɔw da k'olu kɛ sɛgɛnbagatɔw ye nka f'an ka hakili to a la k'an yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn dafa fo waritigi ka hakili to fantan na fantan fɛnɛ ka hakili to waritigiw la ala y'an da a man garisigɛw kɛ kelen ye n'ala sɔnna ma aw sɔgɔlen bɛ la Nouvelle Express jabaranin de sanfɛ k'a daminɛ Facebook Instagram fo ka taa se YouTube ma an bɛ sɔrɔ nin kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kan bi ani Van de bɛ ɲɔgɔn bolo m'a dɔn depuis sisan émission daminɛ aw yɛrɛ ye dɔ faamu ala dɛ bi émission taabolo ka di kojugu mais ne bɛ fɛ k'a dɔn sisan Van n'i ye Van ka dɔnkili lamɛn ka Van guitare fɔkan lamɛn i b'a ye i bɛ Mali misiki caman jateminɛ i b'a sɔrɔ k'i ye Van ka genre ɲɔgɔnnaya la a
kɔni a fɛn mɛni na dɛ e bɛ musique genre jumɛnw de kɛ Vani ka musique ye musique genre jumɛn de musique genre min kɛ blues dɔɔni b'a la n b'a fɔ ko manding b'a la jazz dɔɔni bi sɔrɔ a la mais n tɛ fɛ ka musique genre bɛɛ défini mɔgɔw ye tant que ma tila album bɔli la ka di mɔgɔw ma parce que album bɛ mɔgɔw permet ka tɔgɔ dɔ di musique ninnu ma ka kɛɲɛ ni baara ninnu kɛcogoya ye donc olu bɛna tɔgɔ min di musique ma je crois o ka di ka tɛmɛ Van yɛrɛ bɛna min wele nin yɔrɔ la yen na mais musique in ka kɛ genre différent ye o man kan tɛ ka mɔgɔ kabakoya parce que n ye fɛn dɔ fɔ kuma début la n ko Van ye guitare fɔlɔw bɛɛ ka dɔɔni de ta a kan ka kɛ dɔ wɛrɛ ye min tɛ tɔn ye c'est comme ça ni nin jara ni y'olu fila fara ɲɔgɔn kan o fana ka kan ka diya ni fila in tɔn ye quoi ça c'est vrai c'est comme ça d'accord Van o diyara n ye mais sisan an b'a ye a wagati janyana dɔɔni an tɛ Van ye la scène kan tuguni Van tununa mais mun de nana ni o ye Van bɛ se k'i da don la tout à fait Van Guitare sumayara scène kan je crois an ye ɲininkali in jaabi ka an ka kuma début la Van Guitare sumayala ni album bara premièrement ama fɔlɔ min kɛla mais kala janya coronavirus ko de yala janya parce que an ye minnu dilan wagati ni cogoya minnu kosɔn ale nana olu pion pousser ka b'u nɔ na quoi donc an ye pion kuraw de placer pion kura minnu sigilen de don olu b'an permet an ka temps ta n'i bɛ fɛ ka kogo jan pan i bɛ reculer de kana to ka boli yɛrɛ ma i bɛna kɔfɛ ka sɔrɔ ka taga Van Guitare ye temps ni dɔɔni kɛ bi boli mɔgɔw senna bi baaraw kɛ mɔgɔw bɛ ɲɛ scène sanfɛ bon peut-être que dɔw yɛrɛ b'a ye komi jeune jinɛ de don quoi parce que i b'a ye dugu in na sɔnni i b'a ye dugu in na i b'a ye festival a bɛ nin yɔrɔ la yan bon a ka di mɔgɔ dɔw fana ye o ni Van ka kuma a bɛ hakilina minnu fɔ ka dɔɔni fara a kan a bɛ hakilina minnu fɔ walima ka dɔɔni bɔ dɔ la quoi mais ni n tora scène sanfɛ n tɛ jigin quoi a bɛ kɛ gɛlɛya ye olu tigiw ma parce que n tɛ se ka to scène ninnu sanfɛ k'u bɛ approcher n na ka échanger ni ye donc temps dɔ kɔnɔ ni n ka hakilina di diɲɛ mɔgɔw ma bi temps dɔɔni kɛ ka diɲɛ mɔgɔ lamɛn ah non Van man nɔgɔn Van ka inspiration a b'a bɔ fan jumɛn de fɛ parce que n'i ye Van yɛrɛ ka baro taabolo yɛrɛ jateminɛ i b'a dɔn yɛrɛ ko Van bɛ inspiré i ka inspiration musique ta fan fɛ e yɛrɛ b'a bɔ fan jumɛn fɛ o bɛ komi n ye ɲininkali min jaabi o début aussi musique inspiration kuma dɔ bɛ la n ko kanu n ko mais musique in bɛ ne ka dɔnkili in bɛ ne ka passé bolo dɔnkili bi passé bolo passé de bɛ ne bila ka kuma dɔ fɔ i ye i bɛ se ka fɛn dɔ faamu a kɔnɔna mais an bɛ wagati min na sisan Van ma don musique bɔ minnu bɛ sisan ka i b'a fɔ sisan ko minnu bɛ ka kɛ tout à fait voilà mais olu inspiration bɛ bɔ min Van sigilen de hakili bɛ jigin kow la wa walima k'i to gɛrɛnw de la wa walima i dalen de i bɛ inspiré wa n y'o de fɔ n ko musique bi bɔ n ka passé kɔnɔ n ka passé ma dɔnkiliw sɛbɛn ka di yan quoi n ka passé hakilinaw de di yan hakilina minnu bɛ n bila ka vi n'u ye san caman donc o hakilina ninnu plus ni n ye n sigi ka wagati lajɛ ani ka passé in fana lajɛ hakilina ni passé ni an bɛ wagati min na n'i y'o hakilinaw don ɲɔgɔn na n bɛ positif ɲini a kɔnɔ solution bɛ sɔrɔ ni problème na cogo di parce que foyi tɛ kɛ bi diɲɛlatigɛ la min bɛ na kura ye quoi ça c'est vrai est-ce que bɛ ka faamu a passera quoi mais peut-être que a kɛcogo de bɛ yɛlɛma harmonie dɔɔni bɛ k'a la ani ka cɛɲɛ dɔɔni k'a la est-ce que bɛ ka faamu mais fɛn fɛn bɛ fɔ a bɛɛ suruya bɔla kɔrɔlen dɔ de la bon ko ko bɛ ɲɛnamaya la mɔgɔw ka base kan ka kɛ ko kun de ye quoi non seulement an kana girin ko yɛrɛ kɔ quoi a kun a bɛ mun servir o de nafa ka bon a ma quoi ɲɛnamaya la an bɛɛ kan ka kun in de sugandi kun ko kun i bɛ fɛn fɛn kɛ i bɛ sɛnɛ de kɛ wa sɛnɛ in kun donc a bɛ développer i bɛ mɔni de kɛ wa bagan wa est-ce que bɛ ka faamu mais kana kɛ i yɛrɛ bolo laada ye quoi o b'i permet ka bin ye côté dɔ la ka na ka to ni bɛnkɛ ma f'i ka taa siɲɛ i tɛ taa donc c'est comme i bɛ ka k'i bɛnkɛ ye il faut que dudenw jamanadenw bɛɛ k'a dɔn ko kun ye min ye
fama min bɛ sécurité maintenir jamana ye fama ka dɔn teni yɛrɛ ta kun ye nin de i bɛ kɛ tenitigi ye nin de kama civil fana ka dɔn jamanadenya kun ye nin de ye i bɛ kɛ jamanaden ye nin de kama est ce que bɛ ka faamuya n'an bɛɛ y'an ka kun ta quoi i b'a sɔrɔ lafiya dɔ bɛ na k'an tɛ min dɔn quoi an kun sigilen tɛ ni min ye min ka bon n'an bɛ ka min ɲini parce que anw bɛ lafiya kɔ de ka ɲini mais an b'a ɲini ko minnu na n'an ye ko ninnu kun dɔn a bɛ lafiyaw nɔgɔya an bolo quoi e ka ye difficulté dɔ la ala ka kisi kungo kɔnɔ an balima polisiw ka hakɛ to polisikɛ dɔ ka na ka i ɲininka safa basi tɛ yen mun de bɛ a y'a sɔrɔ i ka mɔbili pinɛ de banna an ka ko ye a y'a ka pinɛ secours bɔ ka don i ka mɔbili la k'i sama ka na dugu kɔnɔ fɔ kolelikɛyɔrɔ la yɔrɔ ni mɔgɔ bɛ polisi kɔrɔ foyi kɔrɔ a bɛ digi i dusukun na wala ɲɛnɛmaya in bɛ dusukun de bolo an ka fɛn dɔ kɛ min ka di an dusukun ye n'i bɛ fɛn dɔ kɛ i ni faamaw cɛ a kɛ dusukun na a kɛ ko ninnu ta la kan anw dɛmɛ ka lakana mais u ma ta k'an n'u ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn an ni ɲɔgɔn cɛ est ce que bɛ ka faamu faama fana ka a dɔn ko ale fana bɛ yen pour que ka se ka e de fana lakana a ɲuman na mɔgɔ kana don i ka 18 kɔnɔ i fana kana na don mɔgɔw ka 18 kɔnɔ donc n'i bɛna fili faama bɛ yen k'i bilasira n'i ye mɔgɔw ka 18 ye i kan ka dan yan de quoi i fana kan k'o dɔn ka sɔn o ma ko ninnu de kalanna ka terrain maîtriser ballon bɛ taa yɔrɔ min na ninnu de b'a dɔn nin ye karisa ninnu ka page ye ninnu ye n bɛ exemple di n'o ye jamanadenw k'u t'a dɔn fanga fana k'u t'a dɔn an ka sigi kɛ lafiya la sinon j'ai vu que a sigi ka gɛlɛ bɛɛ bolo fantan tɛ tranquillité la faama tɛ tranquillité la c'est pas bon a ma dabɔ o kama sigi dabɔ kun ye n'i ye faama nalen ye ka fantan nalen ye ka dɔnnibaga nalen ye ka kalanbaga nalen ye kan a bɛɛ kun ye an bɛna ɲɔgɔn dafa pour que k'an ka sigi ja ka adamadenyaw ni baaraw développer mais n'i y'a ye an ka baaraw bɛɛ bɛ ka kɛ fraude ye parce que an bɛɛ bɛ ka araye bila kɔ ça c'est vrai ne ye araye bila nin fana b'a bila mais a bɛna ɲagami i bolo don min na i ta ye mais e bɛ nin min ɲɔni ka bɔ sira la i ɲɛ o fana de bɛ dɔn in ɲɔni o bɛ dɔn in ɲɔni par fini yɛrɛ bɛ n'i kan to ko tiɲɛ tɛ k'a fɔ mais e de banna tiɲɛ na an bɛɛ k'a minɛ an yɛrɛ yɔrɔ la la d'accord bani o diyara n ye ne bɛ fɛ k'a dɔn i ye métier kɛ i yɛrɛ da turu kuma la depuis kuma daminɛ i ye métier kalan kɛ i ye tungalataga kɔ i ye fɛnw kɛ mais à part musique yɛrɛ kɔfɛ an bɛ wagati min na i b'a fɔ sisan yalima Van bɛ baara wɛrɛ kɛ min ni musique ta fanfɛla tɛ kelen yan oui Van bɛ Van tun bɛ baara wɛrɛ kɛ min ni musique ka fanfɛla tɛ kelen ye wa Van bɛ baara wɛrɛ fana kɛ min ni musique an bɛ sisan i b'a fɔ an bɛ wagati min na Van bɛ baara wɛrɛ kɛ min ni musique tɛ kelen ye pour que an ye nin yɔrɔ ninnu mentionné n k'i ma n k'a tun b'a kɛ ani sisan a bɛ dɔ wɛrɛ kɛ sisan Van bɛ ka baara dɔw de labɛnw lasigi quoi a tɛ n permet k'a fɔ olu ye k'olu bɛ ka kɛ musique kɔfɛ quoi musique de priorité pour le moment n ye laɲini minnu k'a la ni ye kuma minnu kɛ mɔgɔw ye ko n bɛ ka album labɛn o album de priorité ni y'ale bila bi baara wɛrɛ minnu kɛ mɔgɔw b'o ye mais n ka f'u ye n ko n tun bɛ baara wɛrɛ kɛ n y'o yɔrɔ mentionné min na c'est pour cela n bɛ fɛ ka yira mɔgɔw la de n tɛ se ka musique ni baara wɛrɛ pousser ɲɔgɔn fɛ sinon a ka di n ye ka baara wɛrɛ kɛ mais i tɛ se k'a fila kɛ a tɛ se ka kɛ sisan quoi d'accord n y'a faamuya donc Van bɛ musique dɔrɔn de kɛ sisan baara fila tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ mais ne bɛ fɛ ka dɔn Van e yɛrɛ hakilinata la Mali musique ko kan e yɛrɛ hakilinata ye jumɛn yalima a taabolo ka ɲi wa walima a bɛ cogo di e yɛrɛ bolo an bɛ wagati min na i b'a fɔ sisan Mali musique je pense que n ye fitinin fɔ o yɔrɔ la ne ye denmisɛnnin fitinin de ye je crois artiste belebeleba voilà i ka denmisɛnniya hukumu kɔnɔna na a ka ɲi wa walima a ma ɲi tout à fait Mali musique n t'a fɔ i ye n ka kan ye n tɛ a f'i ye ko a ma ɲi quoi mais pourquoi ne t'a f'i ye n ka kan ye pourquoi n t'a f'i ye a ma ɲi so min bɛ chantier la mɔgɔ t'a fɔ ko so ma ɲi quoi so min b'a la ka jɔ i t'a fɔ o tigi ye k'o ka so ka ɲi quoi a bɛ ka jɔ de i t'a fɔ a ye k'a ma ɲi quoi Mali musique bɛ chantier la munna a bɛ chantier la Mali musique bɛ ka lakodɔn maliyɛnw fɛ ani jamana wɛrɛw fɛ k'a dɔn ko Mali musique bɛ kodɔn ɲɛ o bɛ ka dɔn quoi donc a bɛ chantier la bon plus ni mɔgɔw ka dɔnni nana bɔ a kan fɛn min bɛ dɔn ɲɛ an b'o yɛrɛ ɲɛ cogo di donc o la n'olu nana
u ka dɛmɛ u k'a la wali ka dɔ fara jɔli kan peut-être que u bɛna kɛ étage de wa u bɛna kɛ building de wa mais ni ne ye n to chantier la dɔrɔn k'i kan to ko non ŋa maɲi quoi n parce que rentrer mais souvent sisan nɔ i b'a ye Mali kɔnɔna na mɔgɔw b'a fɔ Mali musique ko tiɲɛna fɔlɔ musique ni sisan musique tɛ kelen ye bon souvent n'i taara jamana kɔ kan i b'a dɔn olu ye nanzaraw ye musique façon olu b'a mɛn min ka di o min man di o u b'u ka choix bɔ voilà u b'u ka choix bɔ a kan mais an bɛ wagati min na i b'a fɔ sisan yan nɔ e yɛrɛ ne m'a fɔ i ka kuma mɔgɔ wɛrɛ place la dɛ i yɛrɛ Vani yɛrɛ i Vani yɛrɛ place la e bɛ se ka mun de fɔ Mali musique ko kan komi ko k'a bɛ chantier la voilà Mali musique ni ko n ko a bɛ chantier la minnu ko Mali musique tiɲɛna raison dɔ b'u bolo mais n'i y'a mɛn ko fɛn fana ka dilan a bɛ tiɲɛ ani an b'a dilan n'i y'a mɛn terikɛ bɛna fini kala a y'a tigɛ de fɔlɔ quoi sinon a kalali bɛ gɛlɛya dɔɔnin donc ni minnu ka tiɲɛna raison dɔ bɛ d'u ma minnu yɛrɛ ko a ka ɲi raison dɔ bɛ d'u ma minnu yɛrɛ ko k'a bɛ ka ɲɛ ou bien a bɛna ɲɛ an bɛ raison dɔ di ninnu bɛɛ ma u ka manière la mais ne ko k'a bɛ chantier la a bɛ chantier la parce que ne tun bɛ sigi ka étudier wagati min na parce que ka étudier ani ka baaraw tɛ kelen ye n'i bɛ dɔnkili da i tɛ temps sɔrɔ ka kɔlɔsi i bɛ temps sɔrɔ k'i ka data ye ne kɔlɔsi donc i tɛ se ka fɔ i b'a bɛɛ kiiri tigɛ i yɛrɛ ma quoi mais temps min na Van Guitar b'a la ka kɔlɔsili kɛ donc olu dacogo n'u tabiya la ne m'a sɔrɔ a tiɲɛna quoi ne y'a sɔrɔ a yɛlɛmana de ne m'a sɔrɔ a tiɲɛna ne y'a sɔrɔ a yɛlɛmana mais a yɛlɛmali min kɛra o kɛra ni système min ye o de la ne bɔra ka kuma n ko mɔgɔw bɛ servir fɛn min na u k'a ɲini ka fɛn in fana servir quoi pour que fɛn in bɛ se k'u servir a ɲuman na n'i bɛ ji minɛ robinet na to k'a ɲini i ka dalala nettoyer quoi pour que a ni so kana jigin i ka so kɔnɔ donc o de kɛra Mali musique ko ye maliyɛnw bɛ servir musique la i n'a fɔ jamana wɛrɛw bɛ servir Mali musique la mais u ka ɲi k'a ɲini musique ninnu bɛ balo cogo di est-ce que bɛ ka faamuya parce que a balolen de b'o se k'olu fana la satisfaire kosɛbɛ quoi n'u y'a balo cogo ɲuman dɔn musique ɲuman bɛ bɔ o de kɔnɔna na musique bɛ na ni tasani ye k'u bɛ na kini minɛ e bolo est-ce que bɛ ka faamuya ni musique min nana n'a a sonné cogo min ja i b'a fɔ i tɛ kini k'a kun kɛ mais n'e tɛ ka kini kɛ musique kɛ o kun donc ni min bɛ sonné ka kini sɔrɔ cogo min na o bɛ sonné ten de ça c'est vrai o de ye Mali musique sɔrɔ o y'a sɔrɔ cogo di musique-kɛla dɔw miirila ko n'i ye jarabi dɔnkili da i bɛ succès sɔrɔ komi an b'a mɛn cogoya min na mɔgɔw bolo donc f'an bɛ ɲɔgɔn pousser cɛ i ka jarabi sɔn kelen fili ban i b'a ye sisan i bɛ mun ye i bɛ jama de ye i bɛ mun ye i bɛ kanuya ye mɔgɔw bolo mais est-ce que kanuya bɛɛ bannen cɛ sigilen tɛ cɛ ka ko bannen o ye ko wɛrɛ de dilen cɛ ma est-ce que bɛ ka faamuya jama kɛra i fɛ o ta bannen baara wɛrɛ de bɛ yen nafa dɔ ka ɲi ka ɲɛ ko i ka kɛ ka nafa ɲɛ wala a kɛtɔla i ka dɔ ɲɛ mɔgɔw ye est-ce que bɛ ka faamuya caman ko n'i ye nin zari kɛ i n'a fɔ wagati min na o ye mentalité don dɔw la u bɛ se ka nɛni kɛ an bɛ maloya ni kuma minnu ye fɔlɔ mais o nana k'aw don musique kɔnɔ parce que n'i y'a dɔn a la a bɛ mɔgɔw étonné jɔn y'a fɔ u bɛ boli k'a lamɛn donc kabako don mɔgɔw b'a lamɛn c'est pour ça an b'a don musique kɔnɔ est-ce que bɛ ka mais minnu b'a dɔn a la u bɛ fɛ k'a ye parce que u b'a dɔn u tɛ fɛn sɔrɔ n'u ma ye quoi donc tant t'u bolo ka baara in ɲɛɲini tuguni ka fɔ an bɛna baara in développer k'a kɛ fɛn ɲuman ye an bɛɛ bɛ fɛ ka présenter pour que n'an yera i bɛ sababuya dɔ sɔrɔ i bɛ to ka kini don o fan fɛ pour que i fana kana kɛ comme on dit mɔgɔ fu ye i kana kɛ mɔgɔ dɔ ye mɔgɔw cɛ ma donc bɛɛ bɛ fɛ ka présenter mais baara ka ɲɛ ani i dɔnni tɛ kelen ye mɔgɔ dɔw ye baarabaw kɛ u ma dɔn dɔw y'a ɲɛ u ma dɔn an yɛrɛ minnu bɛ dɔnkili da an bɛ dɔw ka dɔnkiliw ta ka yɛlɛma ka da dugumɔgɔw t'u dɔn k'o bɛ tɛgɛrɛ fɔ an ye u b'a fɔ an ye ko an ɲɔgɔn tɛ yen mais minnu y'a da dɔw ma ye u ma na arajo la yɛrɛ dɔw ma na arajo so la ka kuma a dɔw taara arajo kasɛti ma na ka enregistrer u y'a k'u ka sigida la après ala ka wagati sera u m'u taga la mais ala ye opportunité dɔ di anw ma an minnu bɛ nin génération in kɔnɔ réseaux sociaux téléphone faveur caman b'an bolo k'an ka hakilinaw labɔ o kɛra sababu ye anw bɛ kuma sugu bɛɛ bɔ an bɛ ko sugu bɛɛ yira pour que an ka se ka fɛn bɛɛ sɔrɔ mais fɛn bɛɛ sɔrɔli tɛ mɔgɔ nafa quoi fɛn minnu b'i mako ɲɛ olu sɔrɔli de b'i nafa fɛn dɔw sɔrɔli bɛ problème de créer i da la est-ce que bɛ ka faamu donc n bɛ profiter ka fɔ n jɛɲɔgɔnw ɲɛna an kana bɛɛ ɲini quoi min ma nafa an k'o ɲini n'o sɔrɔla
après an man di an yo ɲini d'accord Van i da sera réseaux sociaux ko kuma ma sisan nɔ an bɛ fɛ k'a dɔn coronavirus ko de don wa walima Van ka album bɔ de y'a to Van tigɛ réseaux sociaux kan wa walima mun de don non réseaux sociaux sanfɛ Van guitare bina ka mɔgɔw la ɲɛnajɛ k'u la joie ani ka message fitinin bila est-ce que bɛ ka faamu mɔgɔ minnu ye page suit olu caman bɛ message dɔɔni sɔrɔ page in sanfɛ est-ce que bɛ ka faamuya mais jamana nana na cogoya min na yɛlɛma nana don ko la i n'a fɔ n y'a f'i ye corona ye pion de kale bon ni pion de kale la mɔgɔ min bɛ fɛ ka pion dɔ sigi ka hakili di mɔgɔw ma wagati min na n'a bɛ goloba o wagati man kan tɛ ka kɛ i bɛ pion fili tuguni quoi au lieu k'i ka mɔgɔw la ɲɛ i b'u la fili est-ce que bɛ ka faamu donc Van guitare bɛ obligé n bɛ se ka na ni fɛn dɔ ye mais n b'u la sumaya parce que ni jamana kɛra ko mɔgɔw ma ɲɔgɔn faamu a kɔnɔna na ne ye dɔnkilidala de dɔnkilidala ye bɛɛ ta de awɔ est ce que bɛ ka faamuya min bɛ dugu kɔnɔ min bɛ dugu kɔfɛ nin bɛɛ de ta ye dɔnkilidala ye min bɛ silamɛya la min bɛ kerecɛnya la nin bɛɛ de ta ye dɔnkilidala ye minnu bɛ jamana wɛrɛ finman jɛman i mana kɛ mɔgɔ sugu sugu ye nin bɛɛ ɲiyɔrɔ bɛ dɔnkilidala la est ce que bɛ ka faamuya mais kumana min na minnu bɛɛ bɛ servi mɔgɔ minnu na ni u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ u bɛ servi minnu na olu ka ɲi ka hakili jagabɔ ka fɛn d'u ma min bɛ se ka kɛ u bɛɛ b'u ɲiyɔrɔ sɔrɔ min na quoi mais olu man kan tɛ ka kɛ mɔgɔ ye o wagati la u bɛ parti dɔ ta ou bien côté dɔ ta ka kuma o côté kan wali ka côté dɔ ka fɛla fɔ wali ka kumakanw fɔ côté dɔ b'i yɛrɛ ye min na côté tɔw bɛ bɔ a kɔnɔ donc o la u bɛ kɛlɛ in tɔ laɲaga de a tɛ bɛn la n'a quoi bon pour que dɔnkilidala bɛɛ ka se ka ɲiyɔrɔ sɔrɔ dɔnkilidala la il faut que bɛɛ ka to a ka tranquillité de kɔnɔna na bɛɛ ka to i ka paix kɔnɔ voilà bɛɛ b'i ka paix la i ka niveau la donc bɛɛ b'i ka dɔnkili lamɛn i ka manière la nin b'a lamɛn a ka bugu kɔnɔ nin b'a lamɛn a ka tɔli la nin b'a lamɛn a ka béton na nin b'a lamɛn a ka kuluwo la nin b'a lamɛn a ka jida la manière min ka di min ye mais ni bɛɛ tɛ tranquillité la bɛɛ t'a lamɛn quoi bon plus bɛɛ t'a lamɛn i bɛna fɛn min bila a bɛ dan limite dɔw de la donc limite i mana lamɛn yɔrɔ min bɛ yen olu ka faveur la olu b'o ta peut-être olu bɛ kɛ an ka mɔgɔ de don mais bɛɛ de ka mɔgɔ y'i ye o mais mun olu b'i gɛrɛ wɛrɛ la parce que i bɛ ka fɛn fɔ min bɛ taga olu ka faveur la donc olu b'i gɛrɛ i la o bɛ na ni filiba ye i b'a sɔrɔ i mako bɛ futinɛ min ka da kɛlɛ tɛ ban quoi n'a ka ɲi ka dɔgɔya parce que kɛlɛ tɛ kɛ yɔrɔ min na o ye naloman dugu de ye mais kɛlɛ tɛ ban yɔrɔ min na fana kodɔnna tɛ yen yɔrɔ la ok d'accord ala ka faamuyali ko ɲuman amina kulu min ɲini ka se cɛncɛn ma sisan an ka n'o ye kuma laban ye ne bɛ fɛ ka dɔn projet jumɛn de bɛ Van bolo don n'a nataw la don n'a nataw la labɛn caman bɛ yen mais ne sɛnɛko jɔlen kala de b'a kɔnɔ fɛn dɔ de bɛ fɛn dɔ la ɲɛ n bɛ togo de fɔ n ko n'i y'a mɛn naji dɔrɔn fɛn dɔ su don fɛn dɔ su mɔgɔw bɛ misigi minnu lamɛn n'a bɛ diya u ye wali a b'u kabakoya misigi ninnu dilanna Van jɛra fɛn dɔ de kɔ c'est à dire n ye dɔ kɛ su ye quoi n jɛra fɛn dɔ kɔ k'a dɔn ko nin ye comme denmisɛnninw an ka génération b'a fɔ cogoya min na ko cɛ su bugɔ nin kan ala Van ye su bugɔ fɛn dɔ kan quoi ne jɛra n diya n ye ko dɔw kɔ ani n yɛrɛ negela ko dɔw ni n fɛ ko dɔw kɔ quoi olu ka di n ye kosɛbɛ u tun bɛ n fana bila tranquille la o moment ninnu a bɛ n bila cool la quoi i n'a fɔ an ka génération an b'a faamu cogo min na a bɛ n bila cool la mais n jɛra olu kɔ kan temps bɛɛ consacré ni musique ninnu na donc kama a bɔra a kɛra mɔgɔw ka choix ye c'est pas diabolique n bɛ fɛ ka n profiter k'o yɔrɔnin fɔ n ɲɔgɔnnaw ani n dɔgɔnin ani minnu bɛ na n kɔ u fana k'u profiter ka jɛ fɛn dɔ kɔ moment dɔ la ka dɔn nin ka di quoi et puis ne bɛ nin temps de la quoi mais temps wɛrɛ bɛ na nin ne ka nin temps in kɔfɛ donc o temps in ɲɛsigili bɛ bɔ nin temps in de kɔnɔna na donc ne bɛ temps min na sisan o temps in mako tɛ ko ne ka girin ka kɛ Ablaye ta ɲɔgɔnna ye ou bien Mamuru ta ɲɔgɔnna ye o temps in mako bɛ de ne k'a labɛn ka a bɛna kɛ n yɛrɛ ta ɲɔgɔnna ye n ka labɛn cogo di n ka dɔnni dɔ ɲini dɔnni min qui est sacré c'est pas quelque chose dɔ wɛrɛ tɛ sacré ye fɛn min bɛ mɔgɔw nafa o de ye sacré si n'i ye dɔnni sɔrɔ e bɛ se ka nafa ɲɛ jatu ye
jatu fana se ko do la afana be ko do nye quoi yeah donc même si ni jatu ye a fo anga ke anana fo balmanke wala che ne be dodon na yi ka porti peinture no adane do tiano abe ube minije keto akadala quoi ka fugo jatu makaki blakana quoi ni aka porti peinture ka ko uchenga ni ngoro dire est-ce que be ka famia parce qu'il tara jatu tanke anyumana est-ce que be ka fam exemple do mba donema play à l'état peinture kanye abalmanke dale no ala wala che dale no ala ni akuche makarsa de ni ke abe baraindo mogo be che inde mande sa ibe peinture kala do ano maram ka mogo do be che ibe baraindo turu holi anga ni suimbeke regarde ika bara de be ka mogo wele meni tuyi watane di jatu ma ka to ka fo mogo e kibise duno la menyina wa wala be o ko nyina na ka cheka fembo ko nganga fo deguli ko la ko abe sa ka bara la amase o oro no deguli ko oro ka fo ka cha c'est pas ça c'est ibina minke tant de consacrer doni yini wakati la kana doni yini ni fo je ebe kalande la patron ya don ta ya botan inana min kala o nyanyini anana ale doni dore do ya wole ko patron sinon ni nyona ne ndaro fembe isama yo donc ale do don iko ko patron inana o do min kala la kanu ni fenwere je ko telephone manikile likadi jako inana doni min ta no doni mbora be telephone chama dima nakadi be do manikile soufe duguma na je be do manikile donc adon mo be telephone manikile kuto baraka rola no yo luka wati de luka bara don déjà olu be se go ke quoi mais état don e fana fara lolu kan ka manipuler do e be perdu donc wakati min olu be ibika mo ye bu dianye la obu bu fe ko do la a benembe do la ni doy e kan ka ke avenir de ire ma yana se mo ma ni nyena ibise ka fara ko ko kan bebe ke ko nyuma anga ko ko la bebe ajoro batuku de présenter ana folo batigu ako glana baw de be présenter nyena ma ya ko ko bon mogo kan ka jija isenka ya tola weche mais ebe yala chugudi yere de benye ebe nya chugudi itna na trado télé bara kala o fe wali itna na ulube ki terie c'est pas que o kateria e ko jugué mais nya ko lo sa teri do bu ka bara kala o bulo muta fo be sranga fo est-ce que be ka fama OK ya ba ki bi ke o materie ibi ikabara nya ni ka don ikabara yin radio bara kala mako bi jwala télé barakala makobe joala fama makobe do juger etc fanga be makobe joala donc ni ka bara reçu là na kera nyuma a donia be la kebe mako satisfait ni a bara journaliste domina ere ba ire la ko ne journaliste ni ndu yamini ka fen la je OK Van ajara ye mogo munu mi ka ne ni wakati na maro a chama ye familiali soro Van ka kuma ka una aduna musique la to mun na egele amunu soro abe familiali soro la ayo sokolin to anala nouvelle express jabarani sanfɛ toujours no de fonyana ka dame artiste kunda mogo be information na a fɛsɛfɛsɛlen na jeli ayi aw ma jelen dɔrɔn ni di aw ma a tiɲɛna ma bi an kun bɛ Van ne fe mais yena ni Van ka kan bɛ bolo da ɲɔgɔn ye a ka d'an ye Van ka musique dɔɔni kɛ ka ko kuncɛ iba tono monta mato bengoni ine make mesi le bengoni fura minko longolondina kambi hidari aline make fe canto bato monta mato bengoni fura ira rivenne care fe canto voliu monta mato bengoni fura bigidarini makuma canto metoro aline make kubaye aline make kubaye
kanu ibatono du Maria keni kanu ibatono du Maria keni kanu ibatono du Tenyo ya keni kanu Ia kanu ibatono du Espressi e guidari fuori con a vigne di ceduno la musaka do I cabarai faricolo di baramai I miri ado barala I botonoi du sukundo I cabarala I batonoi Salia boy cabarala, ibatono mania cano, ibatono Abinye jiteluna, abima koyeduna, ni mogo ba winyo, don ili dade e dokela usalia. Para que la ancurajea e do que la bima coña yere cuye para que la bima coña awolo fae e do que la bima coña awolo fae para que la bima coña kajamanae una fonima un saluer Kubara no Merci Vani Dongili Jara Korokadi Ambela Nouvelle Express Jabarande sanfɛ an b'a fɔ ɲɛna inshallah a kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma wassalam